Assalamu alaikum an badenw silamɛw n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen video kunguruni ka Abasi Jire jaabi a bɔra ka a ka video kunguruni kɛ sisan i ye ka kuma mun fɔ a 99% i ye tiɲɛ fɔ mais kuma kelen o nana bɛɛ tiɲɛ i y'a faamu i ko diinɛ tɛ jamana jɔ e ko ni diinɛ dara jamana dara e bɛ jamana ta ka diinɛ to o de b'a yira i ka dɔnni ma fɛn ɲɛ e ye quoi n'a fɔra diina ala ka diinɛ in ko de don ni anw ko diinɛ ala ka diinɛ in ko de don e ko ne diinɛ dara faso dara e bɛ faso de ta ka diinɛ to ne ko faso in jɔn de y'a di e ma dɛ e bi k'i waso ni faso min ye jɔn de y'a di ma n ko o ala in de ye o faso in di e de ma o ala kelen in de faso di e ma n ko ni diinɛ in o ye ala de ye o aw ma ye aw ka dɔnni ma fɛn ɲɛ aw ye wa ne bɛ to ka o de fɔ aw ye aw ka nin argument in ni aw ma bila aw tɛ se ka na bila anw ɲɛ ko aw bɛ jamana jɔ sa an tɛ sira bila aw ye ni argument kelen in dɛ a ye fɔ fɛ 99% an k'a fɔ ko o ye tiɲɛ de ye i m'a faamuya o ye tiɲɛ ye mais fɛn kelen bɛ na o 99% bɛɛ tiɲɛ dɛ aw ka nin argument kelen wala aw bɛ fo aw ka o de dabila quoi o kɔni e ma ye ko ala tɛ jamana jɔ baara de bɛ jamana jɔ mais e ka video laban na e ma ala tɔgɔ tɛ bɔ i da i m'a ye i fililen don kojugu diina ma fɔ mɔgɔ si kana baara kɛ diina ma fɔ mɔgɔ si ye k'i sigi ka ala wele dɔrɔn ne o tɛ e fana i ka video in laban na i bɔra ala wele de la o aw kana n'a fɔ ko aw bɛ sigi ka mɔgɔw kun ɲagami quoi ka mɔgɔw fili a yɛrɛ ma k'a sɔrɔ aw de fililen don ça c'est quelle histoire comme ça la aw ka nin kalanba in ma foyi de ɲɛ aw ye quoi ni argument in aw k'a dabila ne o tɛ sa vous ne pouvez rien faire vous ne pouvez avancer nulle part o argument in aw ka bila fɔ aw ye aw ka o mɛn ka bila aw kunkolo la diinɛ ne diinɛ ma jamana jɔ ma da la ne dangadenya bɛna jamana jɔ dɛ wa o kɔni aw ka o bila aw kunkolo la aw bɛ to k'a fɔ ko diinɛ a fɔra diinɛ de ko mɔgɔ kana baara kɛ au contraire diinɛ de ko mɔgɔ ka baara ɲuman de kɛ wala kokolo mun bɛ kɛla Mali la diinɛ ma o si yamaruya ko kunta minnu bɛ kɛla o suyɛli ala y'o haramuya ka bɛn musow kan k'aw jɛnɛya ala ma o daga ka bɛn fantanw kan k'aw ka nafolo d'u ma ala ma jɛnɛya n'a ye ala ye o haramu bon ne mɔgɔ mun y'a o kɛ o kɔni ma ala ta kɛ o ye ala de sɔsɔ o ye satanɛ ta de kɛ wala aw m'a faamu aw bɛna kan jɔlen fɔ aw ye quoi aw y'an tɔɔrɔ ni aw ka nin argument kuntan ye quoi aw ye nin bɔ yɔrɔ jumɛn ni dalu bɛ aw fɛ yɔrɔ jumɛn dɛ ka taa min aw b'aw da fɔ a la jamana min na dɛ jamana in jɔ de y'a di aw ma dɛ aw minnu bɛ kuma la dɛ jɔn de ye aw dilan yɛrɛ dɛ
John de don John de aw ka maye aw ka nin ko kunta ninnu dabila ka bɔ mɔgɔw da la quoi ne diinɛ tɛ yen foyi tɛ yen parce que ni a fɔra diinɛ ala de don ni ala ko bɔra la foyi de tɛ yen dangatɔ ninnu ni aw ma o faamu bi aw bɛna o faamu sini inshallah ouais aw bɛna sigi ka aw ka ko kuntan fɔ ka ala ta aw tɔgɔ ma ka sɔrɔ aw tɛ ala dɔn yɛrɛ de ma ta tiɲɛ ninnu ça c'est quoi ça ça c'est quelle intelligence dans vos têtes c'est ça que vous appelez intelligence ni de ye aw ka keguya ni aw ka dɔnni ye milibari ninnu aw bɛ fɛ ka silamɛya mun lagosi dɛ aw tɛ se ani aw ka dabaya ba in de aw b'a dɔn aw tɛ se aw bɛ sogo la de aw bɛ sogo de la i bɛna i dafa ni ala tɔgɔ ye k'a sɔrɔ ala ko yɛrɛ ti e kɔnɔ i dusukun na quoi n'o tɛ e bɛ na jɔ ka manamanakan ninnu fɔ na diinɛ dara jamana dara an bɛ jamana de ta jamana an ka jamana de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ dangatɔ in jamana e bɛ jamana mun fɔ la jɔn de ye o de ye ma o ala in de tɛ ne o ala in ye i bila min na ne e ma o kɛ dun dangatɔ in e bɛ taa ala jalaki o de la i t'i yɛrɛ jalaki dangatɔ ninnu aw bɛ n'a jɔ k'a fɔ ko aw bɛ diinɛ de jalaki diinɛ nɔ de bɛ o la o ye aw nɔ de ye aw fugaru ninnu a bɛ aw de la fugaruden ninnu diyagoya an bɛ aw nɛni de parce que aw bɛ ka kuma tacɛnɛ kuma de fɔ la quoi ma miiribali kuma aw bɛ o de fɔ la quoi ça c'est quoi ça vous sortez de où comme ça là aw bɛ segin kɔ aw bɛ na segin kɔ aw ka discours ma commencé ka changer malika fitini ninnu ani ras 24 ninnu hali malika yɛrɛ yɛrɛ i bɛna segin kɔ ta tiɲɛ ninnu argument de bɛ aw bolo aw ka kalan ye mun de ɲɛ aw ye de ko dɔnbali ninnu aw ka école ni de ye aw ka comment dire aw ka diplôme ye mun de ɲɛ aw ye de yɛrɛ de fosi ta tiɲɛ ninnu minnu bɛ jamana ninnu an ka mali ta halakila ninnu n ko a bɛɛ bɔra diplôme tigiw de bolo u de y'a ju ye o hali ni aw y'a ye ko jihadisiw sera ka dɔn anw la n ko a daminɛna aw de bolo dangatɔ ninnu aw kafiri ninnu de ma taa libi ci yan o ye silamɛw de Sarkozy ni fɛn ninnu comment dire David comment dire Cameroun de Angleterre et les États-Unis de comment dire Barack Obama des États-Unis wulu de ma taa libi ci o kɔlɔlɔ de ma wuli ka se ka taa fɔ dɔ Mali la wulu yɛrɛ de bɛ jihadiste ninnu fabriquer ta tiɲɛ ninnu komi wulu fana ye wulu fana ye aw ɲɔgɔnna dɔ de kan comment dire ça mɔgɔ mun milibari comment mais ça c'est quoi ça milibaliw quoi mɔgɔ minnu tɛ réfléchi aw wulu fana ye aw ɲɔgɔnna dɔ de quoi djihadiste ninnu vous êtes même comment dire même race aw bɛɛ ye siya kelen de aw ni djihadiste ninnu de aw bɛ ka djihadiste minnu lagosi la Mali la aw bɛɛ ye race kelen de aw bɛɛ fabriqué la par les comment dire les occidentaux aw bɛɛ fabriqué la par la France et États-Unis et Angleterre et leurs alliés c'est quoi ça ta tiɲɛ ninnu aw bɛ aw yɛrɛ aw y'a yɛrɛ comment dire aw ka segin aw yɛrɛ ma dɛ
aw ka aw ye janto a yɛrɛ la koyi an tɛna sɔn aw ka mana ko nunu la les gens comment dire ignorant comme ça là hali ni an tɛ se français la an b'a fɔ bi kɔni jagoya ta tiɲɛ nunu aw bɛna mana fɔ la les ancêtres c'est eux qui vous avez fabriqué dangato nunu aw ka ancêtres olu bɛ ala dɔn ka tɛmɛ aw kan u mako bɛ ala la ka tɛmɛ aw kan aw bɛna jɔ ko aw bɛ waso ni ancêtres bɛ aw bɛ mana kan mun fɔ la bi olu bɛ u kun bɛ o de fɔ la aw tɛ galon da bila ka tiɲɛ minɛ ancêtres ni aw ye aw ka ancêtres ta minɛ aw bɛna ala ko sɔsɔ dangato nunu aw bɛna jɔn de je ne sais pas comment dire quoi aw ka discours yɛrɛ contradictoire total partout i b'a daminɛ na ka laban ni i yɛrɛ sɔsɔli la e ka discours i ka video laban ala tɔgɔ dɔrɔn de b'i da ala k'an kɛ tan ala k'an kɛ tan ala k'an faamaw kɛ tan ala ka hakili ɲuman di an faama a bɔra ta a dɔnna ta mais e bɛ n'a fɔ ko diinɛ tɛ jamana jɔ munna e bɛ ala tɔgɔ welela i ka video laban la alors pour nous tromper typer aw b'a kalan dɛ aw ma kalan an ma kalan arabu an ma arabu kan kalan an ma français kan kalan an ma anglais kan kalan ne mɔgɔ bɛ se ka ancêtres ta fɔ anw yɛrɛ de bɛ se k'a fɔ parce que anw hakili ma sonya ka se yɔrɔ dɔ la quoi i m'a faamuya anw de bɛ se ka miiri ni anw ka mɔkɛw ka hakilina ye a ancêtres parce que fɛn caman ma don an kunkolo la mais an kɔni y'a dɔn ko ala bɛ yen et puis ni ale tɛ foyi tɛ se ka kɛ voilà bon wo ala mun bɛ yen de fɛn o fɛn fɔra ko ale ne hakili bɛ ye k'a fɔ ko ni ye ala ka kumakan ye an bɛ tugu o kɔ aw bɛna jɔ ka mana k'a fɔ mɔgɔw ye ten aw bɛ se ka silamɛya nkalontigiya ta tiɲɛ ninnu mɔgɔ joli de y'a essayer mɔgɔ minnu ka u hakili ka mɔgɔ minnu kalannen don ka tɛmɛ aw kan mɔgɔ minnu bɛ miiri ka tɛmɛ aw kan mɔgɔ minnu fanga b'u la ka tɛmɛ aw kan olu y'a essayer u y'a essuyer personne ne peut réussir ça aw tɛ se aw ka den ka ko wɛrɛ ɲɛɲini diinɛ in kɛlɛli kɔni aw tɛ se aw ye o kɛlɛ kɔni bila aw kunkolo la ça c'est lesquels ça a b'a fɔ k'a bɛ jamana jɔ ala jamana bɛ jɔ tan de jamana bɛ jɔ dabara ba ye ka kuma ka i yɛrɛ minɛ kuma la ne diinɛ ma jamana jɔ foyi tɛ jamana jɔ an bɛ o kelen kɔni fɔ aw ye dangatɔ ninnu aw bɛ mun de dɔn ancêtre ko la aw ka ancêtre bɛ ala dɔn ka tɛmɛ aw kan aw yɛrɛ bɛ fɛ ka dɔn mɔgɔ kunkolo la ko ala ko yɛrɛ tɛ tiɲɛ aw bɛna tila ka i ka video laban ka tila ka taa fɔ i bɛ ala wele mɔgɔw ye ni ye mun hypocrite ye il faut ressaisissez-vous hein voilà n bɛ o fɔ aw ye n y'a fɔ ko n ka français jɛlen tɛ mais aw bɛ na aw b'a faamuya n mako bɛ mun na aw b'a dɔn aw minnu bɛ français kan fɔ la aw bɛ na ressaisissez-vous voilà aw ka mana kan dabila ka bɔ mɔgɔw cɛ la entre Mali ka Rasba olu bɛ se ka comparer yɛrɛ de
mɔgɔ mun dogolen don a sirannen bɛ e bɛ se ka jamana jɔ ani ka dabaraba ye n'i ka gɛlɛba ye aucun respect. C'est ça que tu as trouvé c'est tes ancêtres ou c'est dit quoi là? Manque de respect total dans tous les niveaux. Et au de sora ika moko ni bokolo la. Hein? Te galon dab nalomaya dab la ka bo moko la. Ça c'est quoi ça? Hein? Kana dron ka inedia ka il voit transformer en comment en colonie ou en machine. Il vient à foko de be jamana jo. Fais attention. Hein. Faisez très attention. Sinon, vous ne rêvez même pas. Ça, c'est impossible. Ce que vous essayez là, c'est impossible au Mali. Tatiene nunu. Na obe na foko rasbasi desera a desera. Au munu ma desa au tata ankaye. Muna au be ta dulan ale la tuguni. Au ko mo mun desera ka ta nyeme au be ta dulan wala fo au tara dulan o de la quoi. Donc wode jamana jon sa koni. Ka ta dulan o de la. Ou bien na au yo togo blaka au barake jamana ti se ka ta fo au ka ale yɛrɛ de lagosi ka fɛn bɛɛ tiɲɛ ka bɔ a bolo o b'a yira k'a fɔ ko ale de bɛ aw ni jɔnni cɛ o b'a yira se bɛ ale de ye ka tɛmɛ aw kan fana ta tiɲɛ ninnu kana to ka mɔgɔw dusu bɔ ten sa ça c'est quoi ça ni aw tɛ ala fɛ o ye aw problème o bɛ ni aw ni ala cɛ aw kana n'a fɔ ko aw bɛna mɔgɔw tɔ ta hakili tiɲɛ ka u bila kafiridenya la ka taa u bila kojugukɛla la maa min tɛ ala dɔn e ka hɔrɔnya bɛ se ka dafa cogo di dangatɔ ninnu n ye mun fɔ aw ye dɛ o kelen de don aw ka kuma bɛɛ an k'a kɛ 99% o bɛɛ ye tiɲɛ ye mais kelen a ye point kelen mun gosi dɛ o de b'a bɛɛ tɔ a bɛɛ tiɲɛ aw bolo o de b'a tɔ ninnu bɛɛ tan ka yɛrɛkɛ mɔgɔ langolo ninnu milibari ninnu aw bɛna fɔ ko diinɛ tɛ jamana jɔ ne diinɛ ma jamana jɔ mun de bɛ jamana jɔ ne a fɔra ne anw ko diinɛ ala ka diinɛ don ne ala ma se ne ala ka diinɛ ma se ka fɛn mun jɔ e hakilina bɛ se k'o jɔ ta tiɲɛ ninnu aw bɛ ka aw ɲɛ bɛ tubabu minnu na olu bɛ ka jamana jɔ cogo min na aw m'a ye dɛ n ko mɔgɔw joli dɔ bɛ yen nɔ i mɔkɛ ni ne mɔkɛ ani mɔgɔ wɛrɛw ka mɔkɛw joli de bɛ yen nɔ ta tiɲɛ ninnu mais o hali o bɛɛ la u ye laadiriya dɔ dɔn u ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya diinɛ ye fɛn dɔ minnu comment dire diinɛ ye fɛn minnu yamaruya ko ni i ye baara kɛ n'a ye o ka ɲi o bɛ aw ta ɲɛ u ye o fana dɔ ta ka baara kɛ n'a ye ne o ye ka laadiriya kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ o ma bɔ diinɛ de la laadiriya o ma bɔ diinɛ de la ka sonyɛli dabila o ma bɔ diinɛ la olu fana bɛ o de kɛlɛla u ka jamana in na nɔ mais olu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ mais dangatɔ ninnu bɛ taa u bɛ ka anw sonya hali sini i m'a ye wa o de la an ko diinɛ ɲɔgɔn tɛ fɛn mun bɛ se ka diinɛ jɔ ka fɛn mun bɛ se ka jamana jɔ ka cɛ ɲɛ ka barika don a la ka labanko ɲuman d'a ma dɛ ka di a jamanadenw ma o ye diinɛ de voilà
fo a k'o bila aw kunkolo la hali sisan ninnu u y'u ka jamana jɔ u y'a jɔ ni joli ye ani tiɲɛw dɔw b'a la u ye o tiɲɛ dɔw ninnu kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ u ye olu ni ɲɔgɔn cɛ yani ka ladiriya kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ aw y'a faamuya ladiriya diinɛ y'o fɔ wulu y'o kɛ wulu ni wulu ni ɲɔgɔn cɛ quoi ka sonyɛli dabila wulu y'o kɛ u ni wulu ɲɔgɔn comment dire entre eux là-bas u ye o kɛ wulu ni ɲɔgɔn cɛ bon exemple caman bɛ yen diinɛ ye mun yamaruya u y'a kɛ u y'a kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ u ma kɛ global u ma faamuya o ma an kɔni ladiriya kɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ parce que u nana ka an mɔkɛw minɛ k'aw faga ka taa u bila baara la hali sisan u b'a la ka an maltraiter voilà hali sisan an ka wari bɛ dilanna France de bolo o gɛlɛyaba bɛ an ka gɛlɛya caman ju bɛ o yɔrɔ in na dɛ an m'a faamuya aw bɛna jɔ ka fɔ k'aw bɛ manamanakan fɔ mɔgɔw ye ça c'est quel gens qui dit que ils ont allé dans les grandes écoles vraiment aw ka kalan in kɔni ma dɔn a ye mun de ɲɛ anw ye quoi aw ɲɔgɔnna kalan ne de bɛ taa ka manamana kan sugu ninnu ta ka na mɔgɔw soke n'a ye vraiment c'est pas la peine c'est bon il faut arrêter ça. Arrêtez ça vraiment, s'il vous plaît. Ça ne peut pas vous avancer. Nulle part. Arrêtez de choquer les gens. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas comme ça qu'on peut sauver le Mali. Jamais. Aye ni argument dabla kabo audala. Bon, vidéo ma signa kata fo 22 minutes la mais asera fo 22 minutes et quelques secondes. Bon be na vidéo jota kuma kɔni a ma nɔgɔ a ma mais an bɛ to ka bɔ ka aw jaabi dɔɔni dɔɔni inshallah ni ala y'o se di aw ma tuma min na ala ka dugawu ɲuman jɛ n ka foli bɛ aw bɛɛ ye ani maa o maa bɛ na ni video in lamɛn ni kɔfɛ ala ka labanko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ciao assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh